وإذا تسيدي تولين زول مرة في اللون غزول مرة في اللون غير تذويل تنون سريد سي جي اس كان نيوز تي في. اسا غندنا اول ماشي كان في داف خضار ماشي في تربع ثقل مزين القبايل اسا اول اذيلين غاف تصب دالن غافين يضرون ذي ولايه تيزي وزو غاف دالن مره ايوا نشتاقيه كي وكنا دني ولا نشتاقي غادي نيذنا ينفقاون الحرمه ادن زوير سماسا العوادي ناعمه ذنتث تسلاميث ثقديم تربع ثغناوث نداف خضار نتلاوين انت ذيغون تيك سعدان وسن مقرون ذي تربع ثقل مزين القبايل ثاقي مسنايمه الزلفله. Merci beaucoup pour l'invitation, Eggy. GSK News, franchement, vous faites quelque chose de magnifique que j'ai vu sur YouTube. Donc, j'espère en a dit quelques minutes des heures pour parler du sport féminin. ثنمرت أمي داري غاف تنوف جنا هذه لين يذنا غديغون سنين في جون الحرمة وجين ذمس الشيخين حسن انسان ذا سلغمي ذي الكلوب من جياس فريحة الكاراتيه أكو مسا سيليا ويكان نساتي دي بوين ثقفوش تنغلا ميداي دور دي جو أفريكان الكاراتيه مس حسن الزلفلاك الزلفلا وين مرحبا تكون صحة سلعة على ضيقة تعظم جياس كان نيوز تي في إن شاء الله تنفك فوت جالسنا. تنمرتك مس حسن سيليا ويكان الزلفلا. Merci pour l'invitation et merci pour la chaîne GSK News TV. تنمرت اكيد لنا ساكي ولا ديني هذا فدال ذي ثمورثن القبايل سبيسيالمون ديال ولايه تيزي وزو انشتاقيك اطس بولا رديلين فلاس هذا اطس بوهورن اطس المشاكل هذا اطس بين يدتفن ورا شاكي قلان ذي ولايه تيزي وزو ساكي هذا نسقردش اولي وكنا دنينين غاو كان انسيوض الصواد إيوا قد يسوالين إمضبرني وكنا تفكن أفوذ أكون اشتاقا نزوير سمسا نايمة لا وديا مسا نايمة ساقي قلادي تيزي وزو البلاطون جاس كان نيوز تي في لا ولاية تيزي وزو ذن دي ثلاث ذن دانغي 12 شحال سنين نوالاثن الطاس تفكن لي شامبيون اما ذي الكاراتي اما ذي الفوتبول اما قدلني مخالفا الساقين ولا يا مونك les structures, il y a un manque de financement. Tout d'abord, Zulf Lawen, merci pour la question. C'est une question de bon, je suis née à Tizi Ouzou, le lar de Tizi Ouzou, donc je suis de Tizi Ouzou, donc de papa et de maman. Lena Souzalana, Belkinkini, je suis née et Tizi Ouzou, de France, Alger, donc non. Kini Tizi Ouzou, il est Hellouf, la Haute-Ville, Tesdimouet, fier de l'être, juste pour vous dire cela. Si on parle du sport, malheureusement, avant, la Tizi Ouzou, elle était l'une des grandes villes en Algérie, du Smourt, où il y a des athlètes un peu partout, des basket, des judo, l'athlétisme, la natation, le karaté, le football, le hand. Malheureusement, ces dernières années, ça fait près plus de 20 ans, hein, c'est pas que hier, plus de 20 ans, où lèche le sport de la ville Tizi Ouzou a fait déjà d'une où lèche les infrastructures malheureusement s'il y a un terrain, on a un stade, on a une salle, il y a beaucoup d'associations, donc il y a beaucoup d'enfants qui veulent pratiquer le sport quand il n'y a pas les infrastructures. Et secondo, moi je dirais que la ville la plus pauvre en Algérie, où la DGS ou que de la PUI, la mairie ne donne pas de subventions aux associations, parce que pour faire sortir un champion à une championne, il faut le minimum, il faut au moins la prendre en charge et c'est tout un programme d'une année, c'est pas un programme d'une année débutante, mais si on veut que cette petite elle devienne championne, il faut investir à long terme, pas à moyen et à court terme. Il faut penser dès qu'elle est petite, si elle est douée. Donc je peux parier de dire par exemple elle sera championne d'Algérie et championne d'Afrique et championne arabe. Tout à l'heure, les Jeux africains, les Jeux africains, c'est, si je peux corriger, les Jeux africains, c'était en 2018, on a participé, nous, l'équipe nationale féminine U20. Donc ça, c'est la Coupe d'Afrique des juniors, je pense, en Égypte. Donc pour moi, c'est un honneur pour moi de retrouver une petite jeune de 18 ans, de Freha en plus, championne d'Afrique. Moi, je lancerai un appel à Aziz Tahar, qui est DGS de Tizi Ouzou. Miss Mour, c'est quelqu'un qui aide les sportifs et qui a une bonne réputation dans la gestion. Donc, tout ce que je souhaiterais, Inch'Allah, qui vous voit, monsieur le coach. Donc, Inch'Allah, qui va vous donner au moins une aide financière et puis surtout, apparemment, les créneaux pour qu'elle s'entraîne, que ce soit elle et les autres athlètes. Pourquoi pas? Moi, c'est une fierté quand on a des athlètes champions d'Afrique en Tizi Ouzou. Donc,
Voilà l'exemple type où le DGS doit faire plus d'efforts et donner plus d'importance à ces associations-là de sport individuel qui font un travail colossal. Mais chez HL football, ils ont mangé la part du lion. Mais chez donc les autres sports, malheureusement, ils souffrent énormément. Donc, Aziz Tahar, je pense que le DGS Tizi Ouzou, c'est un gentil gars et je pense qu'il va vous aider. Il va aider beaucoup d'associations pour notre région qui est très chère à la Kabylie. نفك امذيا ودي نكمل قول الناعمه مي تصتر بويا يدي كان ازل لي ديفيرون سبور ايغلان ذي لا ولايه تيزي وزون الا ودن الكاراتيه ذا دال يميوسان دي لا ولايه ايمي اطاس بويد يتورر ادلاكين ديفرونس لا ولايه تيزي وزون ادي نفك امذيا ايمي دنيغ تاكي تربح نجياس فرحه تربعت نجياس فرحة ذن تساتيك سان إيجاراس أطاس إميورين تربع ثغنوث نا أطاس تميورين إيجلان ذي تربع ثغنوث إميان نوثني صوضا سوفان دنشتاقين سوفان دلو طالون إيجلان قلمزينا جين وكنا تسولنا هذ الشبحن ثمورث نلزاير أسان دن مسلايا كنت مس الشيخي مس الشيخي نند أكن لو مونك نسلاي دا اشتاقيا شحال تيكال نند أكن يا مونك فلاغرون دي لي مويان يودلني مخالفا ديس لو كاراتي الساقيا مسلايا غير ديكشينيو أين تسايشي كيتش أين تسايشي لاسوسياسيون جياس فريحة للكاراتي يعطيك الصحة جكرتا تكمل عوالي وأنا اسم تفيليسيتي لا دام يدف كان بوكو بليس بالك يدف كان لي ديتاي بالك بوكو بليس كانت نتفكر كاني نشوف لي الصح سي لي انفراستركتور سي المونك دو كارينو دونترينمون manque de subventions حقرا سمس لي سبور انديفيديوال بارابور لي سبور كوليكتيف سورتو كدنا نظم الفوتبول on connaît le karaté en 2009 déjà on était champion du monde 2009 2013 2020 et 2021 alors ما تسك الذكاء يسمس par rapport à les subventions تسكن c'est minime la DGS أكثر كنا ونتكار subvention خاطر السبور كي الكاراتيه n'est pas sport olympique ça veut dire sport olympique mais il est devenu sport olympique malgré il n'est pas sport olympique mais d'après les résultats نسويه نورمالمون هذا اون اكسبسيون اخويا في كاس جاز فرحه اون سيبونسيون ويضوس في كيغالا خدم ثمنون يا وين في كا نورمالمون البروبليم يكفى لي كلار هذا ريزولد البروبليم ينس مي ثورا على الصحة بروميها ينكوراجيا دابري سمس لي ريزولتا قد بيا سيليا دي مصر champion d'Afrique nous a reçu ناي بروميير ناك بلي اقليا فو كوتي يعني يا با بروبليم غادي نكمل كان غفايق غادي نكمل كان فايق مي وذا دي توالينا هذه لاقد فهمن اي نظرهم مسا نايمه ثنايك ذا الصح داف خضار نتيك تسوين لا كارون دو بار ويجي غير قارن وزميره وندنفك اون سارتان سوم خاطر لو سبور كي ني با سبور اولمبيك مي مالا نتوالي لي ريزولتا ميكي مالا نتوالي المزيان او ليو خدمنا نظن خدمن ادال هذا ثناعاون اثنين خاطر ثاني نحملن اسا نتوالي غنولي مزيان سيليا ثبويد لا ميداي الشامبيون لا كوب دافريك المعاونه ولاش لي موان ولاش لا سال دو سبور عندها سونطريني مولا حد تنض كالكرينو هات ماشي داينا يكفون ايوا كنا دينا رني هي المزيان هذا دي سيوض دي كان سارتان روندومون ديال السبور دي كارينو توران كوني ساعه 3 فوا بار سيمين ان سي طرب انا ثلاث ديليتا كاكي au moins la connaisse 5 carrément il y a encore un plus ça veut dire اقلا ديال الكاراتيه نزمر دنيا لانت داخليس سنه سمس الصنف الى الصنف الكاتا الى الصنف الكوميتي نكون اقلا غنخدم كان اونيكمون الكوميتي ça veut dire لو كان درنا الكاتا
ننسى 3 fois par semaine صافي ولاش ود نسفينا راك مي اقرا الحمد لله ولها غير ربي اسمس نخدم اون سبيسياليتي نيجليجي الكاتا نرترف نخدم اونيكمون كوميتي الكومبا اقرا لا ثفث مي بصح 3 fois par semaine نخدم مثلا ريغوليارمون 2 heures chaque entraînement مي نرنود نخدم لي مويان عند سميت عند النظام صافي دير كما نقصر اسمي سي بي ار تي في نخدم مويان سميت دي لا صال صالون نوما مي ثورة نفتح اون صال بريفي داير دي تفتحنا زدينا غتتصحى سالا فولونتي سينا هذا ذركاز تفتح اون صال بريفي نرنو نخدم نتكمل 3 فوا نظام بار سيمين ذينا سي بور سا قلا يعني فريمون ثفاند الخدمه مي بارابور 3 كرينو لا دي جي اس اللي كرينو في لا دي جي اس سي طرب مثلا هاي مالها ودات تصل شو دي قرا مس شيخين هنا كنتكمل لي زونطريمون كصالون بوخام يمي ولاش لي كرينو ولاش المعاونه ولاش واث نعاونن شادين هذا فهي ما تصلد ما رثوا لي ريزولتا يبغون تربح تاكي نجاز فريحه Déjà, c'est malheureux. Déjà, Zared, il va chercher les tissus, ça les problèmes, les créneaux. Même le Alger, il y a un problème de créneau colossal. Maintenant, la différence Alger et tissus, si je vais faire la différence, c'est que les champions, ça a une exception. C'est-à-dire un champion, il passe avant tout le monde. Je suis désolé, c'est comme des football par exemple, quand il y a les professionnels, tu descends par rapport au niveau, c'est qui passe le premier, le deuxième et combien de créneaux. Normalement, c'est la même chose. Quand il y a un club, moi je dirais c'est simple. C'est simple de dire les choses telles qu'elles sont. Aziz, s'il peut vraiment aider ces associations, certainement il y en a d'autres, des judo, de la boxe, un peu partout qui sont champions arabes et champions d'Afrique. Oui, ils sont prioritaires. Donc, des créneaux pour être un athlète d'élite, ok, c'est pas en claquant les doigts, c'est pas en se reposant, c'est pas en jouant sur un internet et faire une séance par semaine, 2 séances par semaine et on fait des résultats, c'est pas possible. Moi, je dirais que la DGS, il doit faire l'effort, que le responsable de la DGS doit faire l'effort et les directeurs des locaux, des salles de sport, il doit faciliter la tâche à des championnes et à des champions parce que je pense qu'ils nous représentent, ils représentent l'Algérie, ils représentent leur club aussi, mais ils représentent l'Algérie quand elle est championne d'Afrique. Ils vont dire Algérie, ils vont pas dire Kabylie. Donc, donc je pense qu'il est temps déjà que le sport féminin, moi je dirais beaucoup plus, je soutiens le sport féminin, qu'il est marginalisé, qui est mort des tiziouzo. Je pratiquais l'athlétisme, j'ai pratiqué le judo, le football, il y avait de la natation, il y avait un peu de tout, le basket, le hand. Mais aujourd'hui, nos enfants, ils n'ont pas ce plaisir d'aller s'entraîner ou lèche. Donc, tout ce que je peux vous dire, monsieur, il faut pas s'arrêter à là. Il faut y aller frapper aux portes. Il ne faut pas avoir honte ou la dire, ils vont m'enlever la subvention. Non. Il faut y aller frapper, c'est votre droit. Vous travaillez, vous dépensez de l'argent pour nous donner une championne ou un champion. Donc c'est votre droit absolu. Et je pense que la Waliat Iziouzo, ils peuvent, quelqu'un qui a de l'argent, il peut les sponsoriser. Parce que malheureusement, le sponsor en Algérie, c'est football. Football. Donc nos enfants, ils vont faire quoi? C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants ouvrent un sport. Mais à part le football, on ne sait jamais les femmes Messi. Mais c'est pas tout le monde qui va sortir Messi. Mais qu'est-ce Messi? Et pour partir dans d'autres sports, quand on entend des problèmes avec les judo ou les champion d'Afrique, champion du monde ou les ils te donnent rien du tout. Sachant que je pense qu'il vous a reçu le Wali de Tizi Ouzou, qu'on le salue à travers de votre chaîne, et on lui dit merci. Il a fait le geste, il a récompensé l'athlète. Donc je pense que le plus important, c'est qu'il leur donne des créneaux pour mieux former les joueuses et d'avoir plus de champions, Inch'Allah. Et la subvention. Mais est-ce que c'est suffisant? Le geste le Wali, il a reçu l'athlète, mais quand même, il y a un autre manque. Il l'a fait. D'autres Wali ne le feront jamais.
Moi, il m'a dit qu'il les a reçus, c'est génial. Il leur a donné une certaine somme. C'est honorable. Mais maintenant, c'est pas le Wali qui gère la DGS. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a son travail. Le Wali peut être de demander au DGS de les aider, de leur donner des créneaux, oui. Oui, oui, oui. Donc, ils peuvent y aller faire une demande. Et Aziz Tahar, moi, je sais très, très bien que c'est un gars qui est professionnel, qui aime le sport et qui aime aider la jeunesse. C'est pas pour faire de la pub. Snarth, il a des gestes des staff. Donc, je n'ai jamais travaillé à Tizi Ouzou. Donc, je le connais, Milner Mshtohar. Et j'ai vu le travail qu'il a fait des staff. Donc, Ikhdimi, c'est Hadar Felles. Et moi, je dirais que Aziz, s'il nous regarde, ben voilà. Il faut aider ces associations-là pour honorer la GSK, la GSK, pour honorer les Kabyles et l'Algérie. شحال هي نتمسلي في لي سبونسور ايمي لي سبونسور اللي تكنفوا لي كلوب كاع لي زاسوسياسيون مي ثورا ناد لي سبونسور وهناك غير لو فوتبول غير داف خضر وينو نوهر داف خضر نسوالف نو الفا دو نوفيل توندونس لي انفلونسور l'influenceur et l'influenceuse qui دونك اسكو زعما ديني اون نيغليج لو نيسيسير نرا الريفين الهان نسنو الفداين ندير نتاكثر ريمتي وين ندير نتوما راونا نرث نريف شادين exactement bien sûr c'est honteux c'est scandaleux c'est scandaleux moi je ne sais pas ces gens-là ceux qui ont de l'argent sachant quand on donne un sponsor ce que beaucoup de les entreprises qui peut-être ceux qui ont de l'argent quand on donne cet argent à l'association pour quand on sponsorise c'est déduit des impôts au lieu de les donner aux impôts aider les associations parce que les impôts, ils vont les déduire. Si vous avez donné 100 000 ou 200 000 dinars, c'est déduit des impôts. Donc moi, je me demande pourquoi on n'aide pas cette jeunesse qui est frustrée. Il faut le dire les choses. Nos enfants, ils ne sont pas épanouis. Moi, je vois beaucoup d'enfants dehors, Internet, que de la débilité, ni les études, ni rien, ni sport, surtout le sport. Sport, c'est tarbiya. C'est l'éducation, le sport. Quand un athlète, on peut savoir un enfant qui pratique le sport et un enfant qui ne pratique pas le sport. Alors là, le sport de combat, c'est autre chose. Sport de combat, j'ai fait du sport de combat, donc je sais de quoi je parle. C'est la sagesse, c'est d'être sage, bien élevé, bien éduqué, respecter l'autre. Et donc, je lance un appel à toute personne qui ont des entreprises de Tizi Ouzou. Il faut aider les associations. Il faut aider ces enfants. Au moins, le minimum d'Awel Khair, il n'y a pas mieux. Avec de l'argent, on ne peut pas avoir d'Awel Khair. Et puis pour faire sortir des enfants turbaines, des enfants bien mûrs pour la société. Donc je dirais qu'il est temps, si vous voulez qu'on sauve nos enfants, c'est à travers du sport. Ce n'est pas à travers de l'Internet, les influenceurs que vous dites, ils gaspillent des centaines de millions, sachant qu'avec 1 million de dinars, l'association de monsieur Afreha, je pense qu'il pourra travailler, mais à l'aise pendant 1 ou 2 ans, il va faire sortir des champions. Je parie tout ce que vous voulez, malgré que je ne le connais pas. Mais le fait, une 18 ans, elle est championne d'Afrique, plus il y en a une autre aussi, je pense. Il y a apparemment 2-3 champions. Excusez-moi, mais si on n'aide pas ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on fait? le chiffre exact. Les athlètes, c'est l'association GS Freha, où ils participent à les compétitions locales, où ils participent à les compétitions mondiales. Alors, l'association Jeunesse Sportive de Freha, ça a des athlètes à peu près les environs 90. C'est des nouveaux, c'est des compétiteurs. Les compétiteurs, ça a exactement 32. Au niveau wilaya, régional, national. Au niveau international, ça à peu près 4. Je peux les citer. Ça Week-end Syria, ça Bourish Louisa, ça Braid Sirin. 3 ça اسمس يعلول انطهر 4 ça تسدد وثمس سيريا دي عندك إكرام ويكان إكرام au même temps بنا مارا شاناز هتساندي عندك مشوار إلهان ماتشو نورمالمون 6 بلاد أليسيا تنسمك ثريد سيريا بلاد أليسيا دي عندك هتساند تسدو c'est une vraie championne à long terme d'ailleurs كي سينيا سيريا سميت كشم مشطوحت كشم à l'âge de 5 ans s'entraîner à 6 mois
découvert de Belé. Dans 10 C'est un ans, potentiel. dans 10 ans, elle sera championne du monde. Alors, à l'âge de 5 ans, en 2008, non, 2009, alors, c'est presque 10 ans, 11 ans, elle est championne d'Afrique. 7e championnat du monde. raté الشطة mais elle deviendra Inch'Allah championne du monde et en même temps 2028 ça champion les Jeux olympiques À Paris, les Jeux Olympiques de Paris. à Paris 2024. 2024. 2024, ils ont annulé la compétition à guerre, mais les États-Unis. C'est un objectif pour nous. Alors, l'objectif, notre premier objectif pour les Jeux olympiques, Inch'Allah, c'est aussi. Sport ميابلي اسمه une promesse Inch'Allah. سيلي قال لي زاتلت اري يروح نسيلي قبل هاد المسليه في الشامبيونات دافريكا كاع لا كوب دافريكا كاع عدان وقبل هاد المسليه في الشامبيونات دو موند كاع عدان وسني عدان مسليه غير داهت في لاكاريرينم كو سميث بدا ناد 3 سنين مزيت 5 سنين ديال عمري فكر داهت ازال ولكن بلي زمر تشوف هاد الحاجات زمر ديال سي اون شامبيونير زات مسليه غير دغيا الديبي نمر ثورا امكي Alors, Célia Weekend, dire déléguer le karaté à l'âge de 5 ans. Le karaté, bien sûr, c'est les compétitions internationales, ou des frères qui ont été déterminés. Donc, je veux dire, le délégué, je me t'entraîner à Cheikh Hassan. تملي مليحه طاشي السبور كاين اللي غزمي غا ميم با دراتي ان انطرينمون نغاشو دونك جيتي ا جور خدمه كود الشيخ حسن il m'a donné la base quoi que ce soit تما الكاتا باسكو ساني لا نخدم شويه نخدم كاتا نخدم كيميتي فكيد اون بون باز عند سيسير تما نتا يبوسين باش نبدا كوار داكينا ضروري شكرا من بعد في لي كومبيتيشن ولايه ريجيونال ندير توجور سور لا بروميير بلاص سور البوديوم من بعد ولايه ريجيونال بدا توجور بوديوم ناسيونال ديرون كاديت خدمه كود فروك الكلوب بينو الشامبيونات دافريك زون 1 et du Maroc and de boire un champion d'Afrique سينا في لونسير سولني دي ليكيب ناسيونال راح غادي نتاكيد خمر شامبيون دارابي لا تونيزي ندبر شامبيون داراب ديال ميداي دور نفار من بعد غير تما تونطرينيغ كود ليكيب ناسيونال خدمه لي ريغروبمون سون ميم طون خدمه كود الكلوب بينو بيان سور توجور جيتي ا جور خدمه غادي لي تورنوا فروك لي تورنوا كود الكلوب بينو خمر نحر لا تركي نحر الايطالي participer championnat du monde du Chili en junior عند خسر en quart de finale سينا ثويض ثغيد لما لا دياغي الكوفيد كلي مي كني وحدي صغيره توجور خدمه لي زونطرينمون ميم سي كخام وحدي تزال غير كلي ابري لا مالادي كلي نخدم نسولنا غير دونك نخدم افون لا مالادي نخدم شامبيونات دافريك اون جونيور 2020 دي طونجي عندي دبر شامبيونات دافريك دينا تينا لا كومبيتيسيون اللي ثنقالو قبل ما تحبس قبل الكوفيد داكي ابري الكوفيد سولنا غير تخدم تما كاين داين لا ديرنيير اني نو جونيور هذا لي غون سينيور دونك ولي غون سينيور انفان كي سبتمبر يقولي سينيور دونك نخدم دي سيليكسيون عند يق لاتليت هذه تفهم كويس راه يروحنا الشامبيونات دو موند وكذا شامبيونات دافريكا قد لنا ديرنييرمون دونك نخدم لي دو سيليكسيون عندي دبر توجور بروميير بلاص تما كونفيرمير داك مكوني وميم سي لان لي زاتليت لي زون سان ليكسبيريونس ديجا رفع خثن كوا كو سوسوا لا سيليكسيون عندي دبر بروميير بلاص كوا كو سوسوا سميس لو ريغروبمون لي تورنوا رفع خثن دونك جي كونفيرمي ما بلاص عندنا يسي جن نروح بارتيسيبي على الشامبيونات دو موند نير كو الشامبيونات دافريكا كين ديال ديرنييرمون
تما لي جونيور en même temps que je en sélection que les seniors. Donc confirmer de la placino راح championnat du monde ندخل مع bon parcours. كلاسير 7e بلاس خسر تما بضغاردي نوفير دي زاتليت تاع تيكيث سعان l'expérience plus que moi parce que Emir كان يولي senior donc la première compétition هنا c'était champion du monde alors que championnat du monde ذاول كان سيتي قارنا تفضل ضاردينا تفضل لي زاتليت كل فوا نخمن ديجا دي تورنوا خمنا كل اطاس لي كومبيتيسيون كاين 3 مزواروثيو دونك رفح 4 كومبا خسر لا فينال دو بول خسر سميس كلاسير 7e بلاس دي كو نوغال دبي نروح ديريكت على الشامبيون دافريك كي دي دانا تنغيرو ندير بير شامبيون دافريك وي يا مصر خمر شامبيون لا فينال لا فينال ينوثلا كذا une égyptienne رفحت sur son terrain la championne du monde déjà voilà خمر كذا كونغو كذا تونيزي لا فينال ينو كذا une égyptienne لكن يفرق لي كملا لي زونطرينمون ينو كذا ليكيب ناسيونال وكذا الكلوب ينو نسا لي زوبجيكتيف عزاز ان شاء الله تنمرث سيليا مثلا نايمه ما صلى كون شحال تيكالي سلي فرداني شامبيون سمرا دنيا اشتاق كل كومبيتيسيون ديلان تفاق ثورار نسا تميورارين يقلان بلوز اكسبيريمونتي اكسان اتص لي مويان اتص بوكو بلوس اسيورمون اشتاقيك باقي تصاوب على رولفي لو ديفي تبوي اشتاقي لي تيتر إلى كلوب ينس يثمورثينس خاصة ثمور ثقينينس وستفكرها تص les moyens. Malheureusement, oui, malheureusement. Kinirel la est en train de faire replay. Tellement championne, elle a que 18 ans, la Heberg. Elle est jeune, donc elle a un avenir devant elle, parce que c'est le karaté, je pense que tu arrives à un certain âge, 34-35 ans, facilement tu peux être un international. Hein. Du kata, tu fais du kata. Kumite, c'est combat. Combat, donc c'est autre chose, c'est le kata que je parlais du kata. Ça va, je connais un petit peu. Non, moi je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est dommage, une petite championne d'Afrique, et pour moi c'est une championne du monde, donc elle a un avenir brillant devant elle, mais si les autorités, la DGS, ne les aident pas, surtout pour les créneaux, beaucoup plus, je pense, pour les créneaux. N'oublions pas que c'est une internationale, elle représente l'Algérie, et donc il lui faut minimum 5 entraînements par semaine. Il y a des travaux, tu t'entraînes direct, mais c'est tout le temps le travail. Pour arriver à sa fin, elle est arrivée à 7e, je pense que c'est dû manque d'entraînement, manque d'expérience, manque de compétition, manque. Voilà, donc pour être au top niveau, il faut participer à des tournois internationaux, il faut avoir des combats, mais vraiment dignes de ce nom-là, pour que le niveau n'est pas. Mais bon, elle est jeune, c'est pas trop tard. Au contraire, c'est pas à l'âge de 30 ans, on l'a négligée, elle va commencer à pleurer parce qu'elle a perdu une carrière, elle a perdu sa jeunesse. Moi, je dirais qu'il est temps, la wilaya de Tizi Ouzou, que ce soit le wali de Tizi Ouzou, que je salue de passage, que je connais pas, mais je sais qu'il fait du bon travail d'après les dits des Tiziouziens. Moi, je dirais que le DGS aussi, Inch'Allah, qui se réveille un petit peu, parce que Tizi Ouzou, c'est le sport. Le GSK, difficilement, donc, le judo, l'athlétisme, ou l'athlétisme déjà, ou l'athlétisme, zik, la wilaya Tizi Ouzou, c'est le berceau zmradini, d'un quoi il dit ça qu'on a tous les autres. Chaque année, Tizi Ouzou, le championnat d'Algérie est des stades 1er novembre. Chaque année. Dieu sait, le judo, chaque année, ils font des tournois ici extraordinaires, les meilleurs champions d'Afrique, les champions de l'équipe nationale qui vient participer, de la salle Donc moi, je dirais qu'il est temps, parce qu'on ne parle plus du sport à Tizi Ouzou. Moi, personnellement, en tant que Kabyle, en tant qu'il est Tizi Ouzou, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Le pire dans tout cela, c'est que quand je vois les athlètes nars, dans des clubs Tizi Ouzou, ils font ça a les capacités, elles sont internationales à Alger, parce qu'à Alger il y a plus de moyens, il y a plus de considération, les clubs les payent, les clubs les prennent en charge, il y a moyen de s'entraîner convenablement, etc. Donc c'est dommage que nos pattes, que nos athlètes, ils sont tellement doués qu'on les jette comme ça, soit ils arrêtent, soit ils partent à l'étranger, soit ils perdent l'espoir, soit ils partent dans d'autres clubs. C'est dommage, Tizi Ouzou, elle a été toujours une ville de sport, tous les sports. Mais le football, c'est vrai que le football, c'est number one. Maintenant, le karaté, le judo, l'athlétisme, la natation. Maintenant, on n'entend plus parler de natation, on ne parle plus de quoi que ce soit d'ailleurs.
Heureusement que s'il y a week-end, elle a eu la médaille d'or au championnat d'Afrique en Égypte. En plus, elle a battu l'Égyptien chez elle. Qui est champion du monde. Qui est championne du monde, c'est waouh! Donc, c'est une fille, elle est invitée dans tous les plateaux, quoi, en fait. Elle a 18 ans, elle bat une championne du monde chez elle. Waouh! Mais nous, on ne donne pas de considération au sport individuel, malheureusement. Donc, moi, je dirais que. D'ailleurs, la preuve, je parle beaucoup plus pour les associations pour elles que je parle pour le football féminin. Mais bon, mais je dirais que. Parce que les champions d'Afrique et champions du monde, ça vient des sports individuels, c'est pas le sport collectif. Hein. Malgré que peut-être ils ont plus de moyens, mais ce qui nous ramène des médailles, c'est le karaté, c'est le judo, c'est la boxe, c'est la natation, donc les jeux d'échecs. Donc, je souhaiterais que les responsables de Tiziuzo, que je ne vais pas encore citer encore combien de fois, le DGS surtout, il a la balle dans son camp pour les aider, au moins de leur donner plus de créneaux, de leur donner des stages de préparation d'éthique, quand on ne peut pas donner les moyens, le côté financier. Il peut donner un stage pour son équipe, les meilleurs athlètes, à travers le stage de préparation pour l'équipe nationale, qu'il faut qu'elles soient enfants pour y aller en équipe nationale. Parce que de la catégorie NS, je pense qu'il y en a 2 ou 3. Donc la meilleure, elle part pour participer. Donc chaque catégorie pour participer, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas prendre 2. C'est pas comme au foot. Ça se joue à 11, mais tu prends 25. Donc il y a 25 personnes qui peuvent partir. Mais les sports individuels, ratés. Une seule personne, chaque catégorie, que ce soit le karaté, que ce soit le judo, que ce soit la boxe. Donc c'est très 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 compliqué, c'est très très dur. On croit que c'est pas... Mais c'est un sport noble. C'est un sport, c'est magnifique. Il suffit juste, même les médias, je lance aussi les médias qui doivent faire la promotion de ce sport, qui doivent parler du sport féminin, du sport karaté ou autre. Mais chercher le football. Mais bon, j'aime des nerfs. Bon courage, moi je suis fier de toi. Sincèrement, je suis très très fier de toi, fier de tes collègues, fier de ton club, de ton coach. Vous faites un excellent travail avec rien du tout. C'est pas facile. Donc, allez, levez-vous. Aziz, il faut bouger, il faut les aider quand même. تنمرتي مسا نايمه ونكونوا مثلا غادي توالين ادنو غاليدون لا دوزيام بارتي وكنا هذا النيول اول غفينا كي ضرون فين يسعى الكلوب باقيين فرحان كد ولدنا والد انت تفربع الثغ نوث اكون مسا الهوادي قيمتي ذنا تنمرتي